hello. Good morning mga bossing natin dyan. Nandito ngayon tayo sa Bukawi Pit Market. Ayan, maliwanag na po. Pero hindi pa hindi pa sumisikat ang araw. Ayan, nakatago pa. Ayan mga bossing. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. Pasensya na po. Nakalimutan ko na naman po yung listahan. So, next vlog na lang po natin babasahin yung mga pangalan na napapa-shoutout. Ayan. Good morning. 2.5 Lemon. Ilang buwan na yan, Boss Tota? Dalawang taon. Okay. 2 taon na, 2.5 lang. Ano naman po. Dalawa. Ha? 5,000. Alin ba yung isa? Ganyan din ang Magulang niya, magulang. Anong Alin ba yung isa? Alin ba yung ilang buwan na yan? Ito, 11 months. 11 months. 5,000. Lemon sweater to, isa alin ba yung Okay. Lemon sweater. Ano to, sir? 2.5. Ano linyada, sir? Pumpkin sweater. Ilang buwan, sir? 11 months. 11 months. 11 months mga kabosing, pumpkin sweater. Tama ba? Pumpkin sweater. 2.5. Okay. Ito kay sir. Sir, magkano, sir? 1.5 lang kaya. Ha? 1.5 lang. Ilang buwan na yan, sir? 11. 11 months. 1.5 lang. May tawad pa kuya. May tawad pa rin. Pero kay sir. Sir, okay lang, sir? Kuha na natin. Magkano, sir? Ha? Magkano? 2.5 din. 2.5. Ilang buwan na to, sir? 13 months na. 13 months. Pero mga anong linyada yan, sir? Ano to, yung white kelso. Okay. Magkano ka, sir? 2.5? 2.5 sa. Pero kay sir. Sir, kaya sir, okay lang. Magkano, sir? 1.2 lang, 1.2. Ilang buwan na yan, sir? 3 taon. 3 taon, 1.2 lang. Lang ba? 2.5. Ilang buwan na yan, sir? Isang taon na ba? Okay, 2.5. Ilang buwan na, sir? 10 months. Ganda naman, Okay, sir, salamat, sir. Dalawa? Ha? Dalawa. 2,000. Ilang buwan? Mag-iisa. Ha? 9. 9 months? 2,000. Ayan, pogi eh. 4.8. Ilang buwan na, sir? 2 years. 2 years, 2.8. 2,000. Ilang buwan, sir? Boy. Hini, sir, hini. Tama ba? Hini na. Ayan, tatlo. Hini, sir, ano? Ayan. Ilang buwan na yan, sir? 2 taon na. 2 taon na. Ayun, yan, 100 lang. 1.3. Ilang buwan na yan? 9 na. 1.3. Ilan na ba naman?
Hmm? Yun lang dala mo? Eh, may pa na dalawa. Lima yan eh. Nakita ko dalawa. Ayun, 3. Ayan, balik mga kapatid, 2,000 lang. 10 months. Months mga kaboting. 2,000 bulan din. Ito, 2,000 bulan din. 11 months din. Tatlo. Ilan buwan na yan? 11 months. Tatlo. Ano dyan? Magkano dyan? 1.5 lang. 1.5 lang. Ilan buwan sir? 8 buwan. 3,000 lang, boss. Tatlo. Ano lang? 3,000. Ilan buwan na sir? Ang 2 taon, boss. Okay. 3,000. Anong lahi yan sir? Medyo ano lang, boss. Okay, okay lang sir. Pagka mistiso lang. Ano na? 5K? Oo, 5K. Okay. Ilang buwan na po ito? Ilang buwan? 3 taon to? Opo. Okay kay sir. Sir, magkano sir? 3,500. 3,500. Pumpkin sir, tama ba? Ilang buwan na sir? 3 taon? Ba? Tama kasama ka? 3 pa lang. 2,000 lang mga kabote. 2,000. Edmas mga kabote. Ayun mga kabote, 2,500 lang oh. 10 months. Ay isa, 2,500 lang din oh. Ayun oh. Ayun naman sa mga kabote oh. 2,500. Breaking mga kabote, breaking. 9 months. Ilso? Ito, taon na better. Tapos yung Ilso. Dalawa, 5K. Dalawa, 5,000. Ilang buwan na po to?
Ano na yan, 1 year old na. Oh, 1 year na. Ito isa mga kabossing. Magkapatid ko yan. Magkapatid. Dalawa 5K mga kabossing. Kumapatak na dalawang 2.5 ang isa na. Ganda. Ayan mga kabossing. Dalawa. 5K. Rod. 8 months. Tapos meron tayong 2,000 lang. Ayan ah. Regular price, pakatay daw. Regular price. 18 months. Sweater. Sweater po. 1 year na rin po ito. Sweater din tao, sweater. SBR. SBR to. Oh, SBR oh. 3.5 din, boss. 3.5 na, oh, SBR. 11 na. Ito, SBR din. SBR. Ano yan? Golden Boy. Golden Boy. 11 months. Malilit. Months. Ayan mga kaboting oh. 2.5 lang oh. Yan so 11 months. So 2.5 lang din oh. Ayun lang po. Presyong pakabayan. Ayan oh. 11 months din oh. 2.5 lang din oh. Ito 2.5 lang din oh. Ayan. Level na ito mga kabawasan.
2.5 lang din, oh. Ano, 2.5 lang din, oh. Wow. Months ko na. Pumpkin na, no? Pumpkin Soka. Ilang buwan na yan? 4 na taon? Five lang, oh. Kamura. Anong linyada to? Anong linyada? Pusong sita. Luzon City. Ayan, makakabosing, oh. 8 months. Pagkita ka niya. Okay. Ayan, 2.25 lang. Magulang. Ayan, magulang. Ano naman linyada to? Pare-parehas sila? Ha? Pare-parehas. Ano lang? Pare-parehas. Patay. Ah, puson. Ano, anong linyada? Ganun din. Yes, sir. 2.5 lang po. Negotiable. 5 lang, oh. Negotiable Negotiable. pa. Pwede makuha ang mababa nito. Basta pag maramihan, ano? Opo. Ayan, oh. Eto. Eto, anong linyada to, boss? Parehas. Parehas, puso. Ere. White dog. White Dome. Super talaga si Idol, ah. Christmas sale. Christmas sale pa, ah. O, yan, oh. White Dome, oh. 11 months, oh. Ano naman yung linyada, no? Red Kelso. Ano? Budget din yan. Okay, budget mail. Ayan. Red Kelso, mga kabosing, oh. 11 months. 2.5, negotiable pa yan, mga kabosing. Ayan, oh. Ano yung bloss? Bloss ba yun? Bloss? Tama ba? Ayan. Ayun. Mangkay. Pumpkin. Eto, mga kabosing, oh. 2,000 lang, oh. Ayan. 9 months, oh. Pumpkin. Ayan, oh. Gray, ano? Gray? Tama ba? Peter? Papay Gray. Apple gray, oh. Magulang. Gulang-gulang na to. 2.5 lang. 2.5 lang, oh. Lahat naman ng manok ni Idol, eh, negotiable, eh. Ito, anong linyada nito? Levin. Pusong Peter din. 2.5 lang. 2.5 lang po. Pusong sweater, oh. Ito, White Dome. Oh, white dog. Ang gulang na, no? Opo. White Dome na mga boss, oh. One and a half years. Ito, gray. Oh, that's great. That's gray. Ayan, oh. 11 months.
Ito ba sa'yo? Yan yung sa'yo. Sa'yo pa? Bumbuyogin. White choco. Alam ko yung daw ito. White choco. Tricky lang din naman to. Pumpkin sweater. Kabote yan. 11 months. Ito sir. Anong linyahan mo ito sir? Sir, ito sir. Anong linyada? Anong linyada to? Anong linyada? Sweater yan. May ilang months na po to? 11 months, mayroon? 3 kilo mga kabosing, negotiable pa. Ayun. Maganda ng manok. Sweater mga kabosing, oh. 11 months, oh. Materiales Vertes. Ayun mga kabosing. 3 kilo, oh. Ito yung mga kabosing. Sweater, oh. 11 months. Reiki lang mga kabosing yan, oh. 11 months. Dalawa yun mga kabosing. Dalawa yun. Magkapatid po. Kanawayan anak. Ayun, kanawayan na. Ayun na. 9 months kanawayan.